Assalamualaikum, apa khabar semua kawan-kawan? Welcome back to my channel, The Sensei Personalizing Learning. Alhamdulillah, okay, lamanya bersawang dah Facebook ni. Facebook pula dah YouTube ni. Okay, kita santai-santai je buat video ni, very short video. Um, um, Ramai yang bercuti hari ni kan, so happy Chinese New Year. To all my friends who are celebrating this Chinese New Year and happy holiday to the rest of us. Okay, so hari ini adalah hari yang istimewa. Okay, hari yang istimewa. Hari-hari pun hari istimewa, tapi hari ini dia lebih sikit keistimewaan dia tu. Jadi, Sensei dah announce dalam Facebook a few hours ago yang Sensei ada buah tangan untuk sahabat-sahabat postgraduate ataupun sahabat-sahabat yang baru-baru nak daftar untuk menjadi postgraduate ataupun sahabat-sahabat yang tengah dalam proses untuk memikirkan untuk membangunkan produk modul dan sebagainya. Okay? Disebabkan hari ini hari yang istimewa, sebab tahun baru hari tu tak bagi hadiah. Chinese New Year pula kita celebrating kan yesterday, and then sempena setahun sudah berlalu. Kan yang follow Sensei di FB dia tahulah cerita apa setahun sudah berlalu tu. Saja je kemain lagi kan. Okay, but anyway, disebabkan oleh ada event-event yang istimewa ini, maka Sensei berbesar hati untuk memberi buah tangan kepada anda semua. Yang berminat lah, yang tak berminat Sensei pun tak paksa. Jangan risau. Okey, jadi apakah buah tangannya? Itulah tengah fikir-fikir tadi apa nak bagi kat sahabat-sahabat kan. Okey, berita gembiranya Sensei akan berkongsi 2 kerangka penulisan yang telah mendapat hak cipta. Baru je dapat hak cipta hari itu. Sebelum ni Sensei hanya berkongsi kerangka tersebut dalam bengkel-bengkel yang Sensei jalankan lah bersama sahabat-sahabat PG dan semua. Tapi kali ini Sensei nak memberikannya secara percuma kepada semua yang mengikuti video ini. Anda boleh download kerangka itu dengan retrieve through the link yang akan di-sharekan di bawah. Okay, so please check it out. Okay, jadi kerangka ini kerangka apa? 2 kerangka yang Sensei nak bagi hadiah ni adalah pertamanya dikenali sebagai Proposed Development Framework. So Proposed Development Framework ini adalah sangat bagus untuk bagi yang baru nak bermula, okay, nak merangka penulisan, merangka thesis, proposal, okay, untuk pembangunan, kajian pembangunan. Nak bangunkan produk, regardless of what products lah, modul ke, questionnaire ke, apa lagi, a guideline ke, whatever it is, okay, you can use this framework untuk alignkan research objective, research question sampai teknik, tools, methods and also participants and whatnot. Okay, so saya akan tunjukkan sekejap lagi bagaimanakah rupa proposed development framework itu. Dan sebenarnya development framework Proposed development framework ini juga boleh digunakan bagi yang dah siap pun tulis proposal. Okay, in case kita nak recheck, realign all the items and all the elements in each phase of our development. Okay, boleh digunakan oleh sesiapa sahajalah yang nak membangunkan produk untuk kajian mereka. Okay, yang kedua, kerangka yang kedua yang Sensei nak bagi hadiah hari ini secara percuma sebenarnya, ialah Module Development Framework. So, kalau Proposed Development Framework itu adalah a general guideline, a general framework for us to align all the elements before we develop or before we write down our thesis or proposal. But Module Development Framework ni dia lebih spesifik, more specific to each phase of the development, and then dia ada lagi banyak elemen. So means before we go to module development framework, okay, we need to come up with a proposed development framework first. Then you can use the proposed development framework to discuss with your supervisor, to discuss with the developer, experts and whatnot, based on the guideline that you have write down. And then later, bila dah agree upon,
okay, kita boleh movekan kepada more specific and more details steps on each phase menggunakan module development framework. Okay, so let me show you sikit je. Kita bagi teaser sebab nanti boleh download sebenarnya. Boleh download sebenarnya. Kenapa meeting is locked? Okay, tak apa. Tiba-tiba dia keluar meeting is locked. I pun tak tahu kenapa. Okay, let me share my screen. Where's my screen? Okay, here. Okay, sorry guys. I hope you can see the screen now. Okay, so this is actually, no, I shared the proposed development framework first, ya. Okay, this is actually a proposed development framework. Dan framework ini telah mendapat hak cipta sebenarnya, tapi bukan apa pun. Sensei develop this framework hanyalah untuk memudahkan proses, okay? Proses thinking, design thinking tu. Untuk kita design and kita think about the module ataupun the product that we want to develop before kita proceed with the next steps in our writing and proposals and also our research lah. Okay, so as you can see here, I arrange the procedures based on general guideline or general phases that is suggested in DDR, which is yes. Okay, so ini adalah general phases. Okay, sebenarnya kalau kita melihat DDR ni pun banyak dia punya school of thought, ya. Ada yang 6 fasa, ada yang 8 fasa. But I choose to develop this framework based on 3 general phases lah yang well known. Okay, and then in this framework for each of stage, okay, Sensei dah develop dah. What is your RO for analysis? What is your RQ? The hypothesis, the technique, instrument and tools, participants for the phase, data analysis that you will employ for that particular phase, and types of evaluations. Okay, sebab kita ada formative, summative, confirmative, you know, that kind of thing. Okay, so for each phase, kita just isi sahaja our idea, our proposed idea in order for us to develop the product. So this framework is actually initial stage lah. Dia masih initial stage before kita discuss further dengan our supervisor kan. So at least kita dah tahu dah research objective for analysis, this is it. So kita kena align. Contoh kita kena alignkan dengan the things yang dekat bawah tu. Sama juga design and development phase pun sama. They have the same things. And last but not least, our evaluation phase. Later on, selepas kita dah fill up our what we call this proposed development framework, kita dah align everything, the technique pun seems aligned, the research question seems answerable, doable and whatnot. Okay, kita boleh pindahkan the idea and then details up lagi menggunakan satu lagi framework yang dinamakan sebagai module development framework. So this one is actually khusus untuk pembangun modul lah. Okay. Jadi dalam this framework, you have lagi details the information that you need to discuss and fill up in this particular framework. Sebab framework ni ada lebih kurang 8 pages. And framework ni actually Sensei pecahkan kepada 5 fasa mengikut model ADDIE. ADDIE. Kenapa Sensei guna ADDIE? Sebab ADDIE ni actually dia adalah generic model yang most common lah digunakan dalam instructional design dan juga developmental research. Okay? Banyak je model lain, tapi kebanyakan model-model pembangunan yang lain pun dia ada this basis of phases according to ADDIE juga. Okay? So itu adalah 2 kerangka yang akan diberikan kepada anda sebagai buah tangan. Jadi nanti jangan lupa download. Okay, so itu adalah buah tangan yang pertama. Tu dia, banyak pula buah tangannya kan. Okay, so buah tangan yang kedua, hadiah yang kedua, tak adalah hadiah. Ini just nak open, what we call that, open peluang lah, chances for us, okay, modul-modul developer ni, PG yang develop the module untuk kita sama-sama berbincang bagaimana kita nak isi proposed development framework. Jadi Sensei dengan berbesar hati, ingin mengadakan satu sesi, a very brief discussion lah kan, just to keeping up with all of you, pada
Pada ni tak check lagi. Lepas tu nak announce dah kan. Dan. Sekejap kita check timetable dulu. I think in February more or less. Okay. Dan saya akan adakan satu sesi, perhaps 26 February. 26 February. Masa akan diumumkan kemudian. Cik, belum decide lagi lah tu sebenarnya tu. Okay. Pada 26 Februari 2022, marilah kita berdiskus secara maya, okay, virtual, online. Pada 26 hari bulan Februari 2022, Sensei akan menunjukkan cara bagaimana, basis ya, bagaimana kita nak mengisi propose development framework bersama-sama dengan pembangun-pembangun modul lah. Kalau yang nak join, yang baru-baru nak kenal macam mana nak membangunkan modul dan sebagainya. So, pada sesi tersebut bolehlah masuk bersama-sama. Okay, jadi sesi itu adalah secara percuma. Sebab Sensei tengah bahagia sekarang. Dia tidak ada banker attach yang siapa-siapa, tak ada. No payment at all. Okay, you can come and join. So, nanti Sensei akan sediakan satu link dekat bawah. Okay, just click the link and then fill up your details, and then that one is only by invitation. Nanti kita akan invite lah untuk masuk ke sesi yang akan berlangsung pada 26 hari bulan. Sebenarnya ni niat lama dah. Sebab dulu Sensei berniat nak buat siri Keeping Up with the Modularian. Wah, macam keeping up with the Kardashian pula kan. But anyway, kan kita ambil sikit-sikit lah nama glamour tu. Okay, jadi series itu akan dinamakan sebagai Keeping Up with the Modularian. So pada sesi tersebut lebih kurang 1 jam macam tu, Sensei akan tunjukkan bagaimana caranya yang paling berkesan, bukan berkesan lah, yang paling mudah untuk kita mengisi propose development framework. So make sure download siap-siap, bagi yang dah boleh isi, terus boleh isi. Kalau dah ada idea, okay, tapi pada 26 Februari nanti kita akan berjumpa secara maya untuk sama-sama melihat kaedahnya. Macam mana kita nak check and balance alignment untuk ketiga-tiga fasa menggunakan proposed development framework. Okay? Alright, so I think, Alhamdulillah, that will be the announcement for today's. InsyaAllah kita akan berjumpa pada 26 Februari. So please check it out. Okay, so nanti bila dah isi the details, nanti akan ada email invitation lah kepada anda semua. Masya Allah. Alright. So please take care. By saying that, stay safe, stay vigilant. So itu adalah buah tangan Sensei kepada semua. Alhamdulillah. See you insyaAllah. Dan jangan lupa download 2 framework tu tadi daripada link yang diberikan di bawah. Alright. Bye. Assalamualaikum.